ang bilis. Pero hindi ka paligtas, ma'am and sir, kasi kakantahin mo yan with the tune of animals. So we have 4 pets, alright? We have pig, goat, and fish, of course, the frog. Alright, first come, first serve. Dito kay ka, ma'am. Pili ka sa apat, ma'am. Fish, pig, frog, and goat. Choose one. Pig. Sa'yo, sir. Goat. Frog and fish na lang po. Alright, no choice ka, sir. Ikaw yung fish. Alright, dito tayo sa front, ma'am. Alright, taga saan si mama? Ulit? Ang layo, ang lamig po, ma'am. Alright. For example, ma'am, ang napili ko is cow. Kids, ano ngayon ang tunog ng cow? For example lang po, ma'am. Alright? Mumu daw. Alright, for example, ganito, ma'am. Mumu. Ganun lang kabilis, ma'am. Alright, so, guys, habang kumakanta si ma'am, dapat naka-clap yung hands natin. Alright? Habang ganahan naman si ma'am kumanta dito sa front. Alright, mga Jolly guys, let us all welcome our first samplista. Sing to the tune of Pig. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Thank you so much. Next, hi sir. Alright, ilang taon na po si sir? Itago na lang natin, sir. Alright, ano yung napili ni sir? Go! Go! Alright, kids. Po, Jolly guys, ano ang tunog ng go? Meh. Alright, po, Jolly guys, let us all welcome our second samplista. Sing to the tune of Go! Me, 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 me. Me, 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 me. Yan ang tunay na talent habang kumakanta may dance step, pag ganon-ganon. Alright, thank you for the next. Alright, ma'am. Frog ka, ma'am, na. Alright, po, Jolly guys, ano ngayon ang tunog ng frog? May narinig ako sa mga guests mo, mama. This side, Coca-Coca. Alright. This side naman, very social. Kasi ang ganda ng color ng hair ni ma'am. Rebet. This side naman, siguro may Bisaya. Kuka. Pili ka sa tatlong, ma'am. Bisaya, Tagalog, English. Bisaya ka ba, ma'am? Bisaya pud ka? Kuka ka na lang. Alright, all Jolly Friends, so welcome our first samplista. Sing to the tune of Frog. Kuka. Alright, thank you so much. Next, hi sir, the fish, of course. Alright, sir. Habang kumakanta yung tatlo, sir, may naisip ka na ba na ang tanong ng fish? Kanta na lang. Long. What else? Yun na. Para may mapili ka sa dalawa, sir, ha? Alright, habang lumalangoy ka, sir, of course, may tunog ka. Swiss. Ganon. Kasi hindi ka naman marunong lumangoy, tama yung sagot mo kanina. Palunod ka na ngayon. Blok. Pili ka sa dalawa, sir. Gusto mong malunod o lumangoy habang buhay? Gusto mo talagang malunod, sir. Ma'am, gusto niyang malunod, ma'am, mo? Ay, tayo, Jolly guys, let us all welcome our last samplista. Sing to the tune of Big. Blok. Ang kulit ng talent ni sir. Kinakausap niya lang ako. Blok. Sir, kakanta tayo, sir, ha? Alright, mama, sir. Get your valid ID here. Alright, thank you so much for being sport. Kids, gusto niyo bang maglaro, kids?